ফেরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে অক্রূর আনিছে রথ নেই জীবনানন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা ই মোর মন যমুনারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে অপুর আনিছে রথ নেই জীবনানন্দ সুত অপুর আনিছে রথ নেই জীবনানন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন যমুনা রে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে देवकीर अष्टम गर्भ के विनाश करबा पाई मामू कंस करिसे धनुयात्रा इहादे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा समस्त दूरा दूरांतर जिमे धनुयात्रा करिसे सत कथा किंतु केन धनु के पूजा करिथिला कंस जानिछ ने पुता आग रुद्र धनु बलि तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन धनु बलि तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे श्रावण फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे श्रावण फिरी जारे अपुर आनिছে रथ নেই জীবনানন্দ সুত অপুর আনিছে রথ নেই জীবনানন্দ সুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন যমুনা রে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে শ্রাবণ ফিরি যারে धनु के पूजा करी करी कंस करिছে धनुयात्रा मोर भंजा जदि धनुयात्रा देखी आसबा बोले कले बले कौशले ताकू मारबी कृष्ण बलराम के बोली करी ननीलम हाँ तो भगवान श्री कृष्णंकर बाम पक्षरे थिसन राधा हाय को आ डाहाण अंगरे थिसन कृष्ण हाँ हाँ तो
गिरी गोवर्धन टेकी थिले तुमे जानि छ ना हाँ भगवान श्री कृष्ण हाय गो अच्छा केन हाथे रे टेकी थिले कह देवरी हाथे गो कें जे डेबरी हाथे टेकी थिले कृष्ण एते ज्यादा ताकत लागे थी बस डेबरी हाथ तो इटा तो दुर्बलिया हाथ इति के ताकत थिबा जे डेबरी हाथे टेकी थिले टेकी हटा कृष्ण नै टेकी थे गिरी गोवर्धन तुमे जानि छ कृष्ण जदि टेकी थिते बोले खई हाथे टेकी थिते हाँ बाम पक्षरे राधा थिसन आ डाहाण पक्षरे कृष्ण थिसन किसान बोले बाम डेबरी बाते जदि राधा थिबे बोले कहार हाथ जेथिबा गिरी गोवर्धन टेकी स्वयं राधा रानी डेबरी हस्तर तांको टेकी थिले ननिलम तो कृष्ण कहले राधा जिन जगह नहीं नम से जगह मुई भी नहीं नम कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपी देवता ताहा तो कृष्ण कहले राधा आगे आगे थिसन ता पछे पछे मुई थिसी हाँ। राधा कठरू सब शक्ति मते प्रदान है हाँ बेले कंस धनु यात्रा देखी गले जे पहला कहा के देखी थिबे तुमे चिंता करो ए मजे ना आगे होचे तागे तो आगो दरबागो राधा तो आगे आगे चालू थिसन पर कृष्ण हाँ। फिर राधा को ही सर्वप्रथम कंस देखिथिला हाय आ गो। कंसर मृत्यु हेतिला हाँ। राधा ठारू राधा जन्म हेला। हैला राधा को देखिन कंस मृत्यु हैला हाँ। सुन सुन रे बनी एही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई 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 भौणी राधा कृष्ण केनता कर भाई भौणी हेले केनता भाई भौणी हेला ये गोटे लगा सेल्फी खींची हते के सुन कहि दउ छै तो वृषभानु राधा तो पद्म फूल मते पाइथिले निकर तांका स्त्री चंचला के देले हाय गो तो राधा कृष्ण जीव परम जेते बेले जन्म हेले हाँ। पहला राधा जन्म हेले हाय गो तो भगवान विष्णु को कही करी कथा देकर आसीथिले जे प्रभु तुमे जन्म नहीं हेबार पर्यंत मुई मर्त्य मंडल जन्म हेबी सत कथा किंतु मोर मार क्षीर में नहीं खाए कि मुई आखिरे देखी भी नहीं पारे हाँ हाँ काने नहीं सुनी भी नहीं पारे नहीं पारे तुमे जिन दिन जन्म हेबो तमर मोर भेट साक्षात हेले एका सारे आमे दुई जन खाएमा हाय ननिलम तो भगवान श्री कृष्ण जेते बेले गोपपुर मथुरा रे जन्म हिकर गोपपुर रे बढ़ुछन नंद उत्सव पालन कले गोपपुर वासी तो नंद उत्सव देखबा पाई राधांकर माँ वृषभानुंकर दुहिता हाँ तांकर भारीजा नंद उत्सव देखबा पाई नंदपुर के जाउछन जाइछन आगो से ही समय रे कीर्ति दाजे जन सुनो सुनो देई मन सुनो सुनो देई मन गोपपुर रे जे नंद उत्सव करिले देख पालन करिले देख पालन फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे श्रावण फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे श्रावण फिरी जारे ठाकुर आनिछे रथ नेई जीवन दसुत ठाकुर आनिछे रथ नेई जीवन दसुत तोर बिना चिना चिना तोर बिना चिना चिना मन जमुना रे फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे श्रावण फिरी जारे फुल फगुन फिरी जारे श्रावण फिरी जारे যশোদা ঘরে পৌঁছি রাধা এবং রাধাঙ্কর মা নন্দ উৎসব পালন করছেন গোপপুরবাসী তো যশোদাঙ্কু কহলে কীর্তিতা দেবী যে তোর সিনা কৃষ্ণ জন্ম হেলা যে নন্দ উৎসব পালন করছে রে বহেন हाँ ভগবান তো মতে ঝিওটে জন্ম দেলে দে মোর ক্ষীর বি নেই খায় नहीं खाइबा কথা কহি নেই পারুছে हाँ তার কর্ণরে কিছু শুনবার নেই हाय गो আজি পর্যন্ত 11 দিন হয়ে গেল না মোর ঝিও কিছু দেখবার বি নেই हाँ हाँ ই কথা কে শুনি করে যশোদা আশ্চর্য হয়ে গেল हे गले সতে কানা তোর ঝিও নেই খাইবার লো हाँ আন তো টিকে মুই ধরছি বলে हाय गो ଆଉ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ ହଁ। ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ धरिछन ଠିକ ଅଛି ତୋର କ୍ଷୀର ସିନା ନେଇ ଖାଇଲା हाँ ମୁଇଁ ମୋର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖୁଏ ଦେଖସି हाय गो
तो गुटे स्थानରୁ ରାଧାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲେ ହଁ ଆଉ ଗୁଟେ ସ୍ଥାନରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲେ ଖୁଆଲେ ଗୋ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କାଣା ତମକୁ ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଇଁ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିବି ହଁ ଯେନ୍ ଦିନ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି ରାଧା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ଖାଇଲେ ହଁ, ହଁ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତ ଗୁଟେ ମାର କ୍ଷୀର ଯଦି ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ଖାଇବେ हाँ। ବେଶ ତାଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା क्या ଦିଆଯାଏ बोल बेटा एगो ଭାଇ ଭଉଣୀ भाई भौणी ने सानो बड़ो तुई मुई ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀରକେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମିଶିକରି ଖାଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝିପାରୁଛ ओ एगो ଶୁଣ ଶୁଣରେ ବହି ଏହି କାହାଣୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଏହି ପରିଚାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଏହି ପରିଚାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଫିରିଯାରେ ଫୁଲ ଫଗୁନ ଫିରିଯାରେ ସରାବନ ଫିରିଯାରେ ফিরিজারে ফুল ফগুন ফিরিজারে সরাবন ফিরিজারে অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবনর সুত অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবনর সুত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন মনে ফিরিজারে ফুল ফগুন ফিরিজারে সরাবন ফিরিজারে ফিরিজারে ফুল ফগুন ফিরিজারে সরাবন ফিরিজারে